Hello guys, good evening. Samahan niyo ako kumain ng salad, green salad na may potato, sweet potato, and nuts. Ayan siya guys, nuts. Then meron siyang sweet potato, ayan. At meron din siyang chicken. Ayan guys, chicken with green sauce. Ayan siya guys, chicken yan sa ite. Chicken siya guys. Yan, chicken. Ayan siya guys. Mix ko na yung yung sauce niya. Ayan. Masarap siya guys kasi yung sauce din niya meron din siyang konting vinegar. Ayan siya guys. O diba? Yummy. At meron akong tuna pasta. Diba guys, ang sarap. May salad ka na, may tuna pasta ka pa. May dinner guys. Thank you for watching. Thank you for watching guys. God bless you all.